Sangrongsalo Kanchanpur Ananda bazar town hall Kaisa Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 70 family ni 203 voters romkha Tipra Motha Bodolni bana Yapharwi Bohrokno Lamjaksagwi Naharkha Bhabaranjan Reang Edisi songbari na buskango toni shalpurno Bodol Slaimani bana khlaijaka Tipra Motha ni luhaji sakmabai Abai kino Sangrongsalo Tipra Motha ni luhaji sakmabai Kanchanpur ni Ananda bazar town hall nogo khlaijaka Kaisa Bodol Slaimani banda Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 70 family ni 203 voters romkha Tipra Motha Bodolni bana Yapharwi Bohrokno Lamjaksagwi Naharkha Bhabaranjan Reang Aslo Tipra Motha ni katal bana romnai adong rok saka Bhabaranjan Lamjaksagwi Tipra Motha ni ongoi samung khlainani bagai Tipra Motha Bodolni bana romkha nei Jatini samung stangko ang jatini samung tang thaja ongke ang first founder kheno chung satjona khaino chung samung tang thayuska chung Tipra Motha ko moiddo khano chung mane understanding o chung kisa ongkong lekha erpore chung congress প্রায় 2 বছর 7 মাস তুই chung kaha chung tha ongke chung congress chung nai ne ha tina adibasi congress niye chung no অনেকটা একটা কোনো আইডিওলজি ক্রই কিন্তু কোনো চিনি ফ্রিডম ক্রই কোনো স্বাধীনতা ক্রই চিনি কি প্রাসানি পাও আর মি তিনিও আং আইনি র ন্যাশনাল পার্টি আং থাঙে আং খরং সাইয়ে ন্যাশনাল পার্টি খরং সাইয়ে আং তংखे আবো কোনো লাবনাया आंनि प्रासानि बावये आं Tipra Motha tongya आंनि खरं न आं स्ट्रेक हे तंखे आबो से लाबनाय हिया आं तिनि उचित्रे वेहा आंनि Tipra Motha wo ro Tipra Motha party o ang uchi bubagrani dai bubagrani netitwo no chini yem sar Bhabaranjani netitwo no tre weha ang hapai dia आंनि सिमुंखे के Tripura आदिवासी कांग्रेस नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्टेट कमिटी आइन बुमुंखे बो जिस्केल देबरमा आइनि सिमुंखे बदेहा मुंखे बाले नीलेंद्र रियां आइनि तंगो जागाखे पूर्व सातनाला फाल्गुन जयपारा माब्रनचियो अनेकटा परिवार कांग्रेस ओ सामु तांलायहा चिनि होग्रा आइखे आबो तांलायमनि मध्येओ जों अनेकटा खर्च खेबो जों बेरायलायेफो आगरतला धर्मनगर जागा जागाओ जों प्रचार खेये बेरायलायनायहा के आबोनि मतेओ चिनि पुनो डेभलपमेंट मालामा क्रय दल निचिं दलवसे अनेकटा बेजाल दिखे चक्रंत मन्दिर जोंबो पार्टीओ तंगे Chini jati no tiku menema ake Chini jati ham panda menema bo kuno chingbo panda sugida ya ye ini bo Tripura Motha Chini Maharaja ni dolwo chungtung soye joto si Chini Tripura wo nagorik tone Chini chap to mam phata ku kuno loge to ye macha phuman ya ko jati bo panda samta ye ini borok ni Chini ro Ananda bazar town hall ya joining program वो प्रोग्राम चिनी एसटी कांग्रेस नि ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के चिनी जिस्केल देबरमा बिनी नेतृत्व कांग्रेस बिलेंद्र जिस्केल चौनीराम ब्रानी नेतृत्व टोटल 63 फैमिली कांग्रेस नि Yakarwi Tipra Motha phaya brang total voter ha 203 bo brang Tipra Motha o tinio chombai pal joining ke ha mai mole brang nai le ha pray 1-1.5 বছর
ba aboni sikango tangi tongne phono tongo ada bro 1-1.5 bosor o brang Tipra Motha ni koekjona chini leader ono skang tangphang chini tangphang rok tongo arimpo besirbak skang chi congress khepainai abo poribar rok brang nai neha congress o tongye kuno lab roi ebong congress ni baise bjp o batre party o cpm party o thangepo kuno lab roi mai mole Tipra saroni hampanda Tipra saroni hamkraim boye aro kuno kau sat mani scoop roi ebong brang শুধু ন্যাশনাল নিকাও সায়ে ডেভেলপমেন্ট নিকাও সায়ে सबका साथ सबका विकास निकाও साये प्रेक्टिकली কোনো ডেভেলপমেন্ট খেয়া ত্রিপুরা সারনি এলাকাও চংনাইকে নই তো যেখানে তুই নাও তুই ক্রই কারেন্ট নাম কারেন্ট ক্রই আবদিকে স্কুল কাহাম ক্রই বিভিন্ন ফক্সিম চংনই তো আবরণ বইন চিনি বুবাগ্রানি যে থানসানি মারি থানসানি নিও চং চিনি যে মাইমারমা চিনি অধিকার চংআবনো সাই লাইয়ে তুই বিয়ানাই বয়ে তিনিও চং যে Tipra sarau e kungye thansangye chong fight kenai abo jagao brangko tinio chong palri nai ye brang je phaimon boye brang chong khabai khubai ke brangno yachau sawu bari khakchangu welcome janau brangno hambai janau brangpo hafang slaiye chongbai pal thansani mario phaimon boye Bureau Report, Chini Khorang.